Yan, it's a dinner time. Lord, thank you, thank you. Bless, bless. Ari na, ari na. Okay. Pastor, thank you, Yuda, tumupad. Ay, okay na? Okay na. Iko ninyo? Oo, thank you kayo ha. Okay na mga itong 850? Okay na mga itong 850? 50, additional may tag 300 kay... So, dili na kami. It's a dinner time. Dinner time. Dinner time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Convention Baptist Fellowship. It's a convention wide. Yan. Okay, kini ang ato ng mga utod niya mga kalakinan niya nagaling sa iba-iba mga lugar sa convention Visayas and Mindanao. Bless Lord. Thank you. Yan, busy na kami. Pagkalaw na. Is Promise Mountain Christian Academy Kabanglasan. Yan, marag kaulanon na kaulanon na. Yes, thank you Lord. Ubay-ubay na kami. Ubay-ubay na kami diri. Yan, bless. Wala kami ticket pero makakaon gyapon ah. Akon to, ambot lang. Kung wala, hindi tayo magkaon. Pero hindi pwede. Kaya di man ang ticket ang kabangdanan, hindi tayo kakaon. Kaon kita, sini karon. So, the best.